Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك كيف ما قلت لكم غادي ندير سلسله ديال لا conjugaison et aujourd'hui on va voir من بعد ما شفنا les verbes du premier groupe. Aujourd'hui on va voir le présent de l'indicatif du verbe du deuxième groupe. Donc comme titre, le présent. Donc comme titre de notre leçon, le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. Donc, les verbes du premier groupe, aujourd'hui on va voir le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. Donc, غادي نشوفوا الحاضر ديال الافعال ديال المجموعه الثانيه. Donc, كيف ما قلت لكم ان لو بريزون هو الحاضر، الانديكاتيف هو الصيغه ديال الكونجيغيزون، يعني الصيغه ديال التصريف، ودي فيرب الافعال ديال الدوزيام جروب، يعني الفئه الثانيه او المجموعه الثانيه. دونك على بركه شير زيليف، اول حاجه غادي نبداو بها هي لا ديفينيسيون دو فيرب دو دوزيام جروب. دونك les verbes du deuxième، نقدروا نكتبوا هكا او نقدروا نكتبوا باختصار deuxième groupe se termine par IR. دونك افعال المجموعه الثانيه هما الافعال اللي كيساليو لنا IR. d'accord. donc les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. donc افعال اللي كيساليونا ب IR، ولكن ماشي جميع الافعال اللي كيساليو ب IR. عندنا افعال اللي كيساليو ب IR باغ اكزومبل، غادي ناخذ ليكزومبل ديال لو فيرب sortir. d'accord. حتى هو كيسالي ب IR، ولكن ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. donc ماشي اي فعل كيسالي ب IR على حسب لا كونجيغيزون ديالو غادي نحددو واش c'est un verbe du deuxième groupe ou bien un verbe de troisième groupe. donc بالنسبه لو فيرب sortir، même si كيسالي ب IR ولكن راه ماشي un verbe du deuxième groupe. d'accord. par exemple نعطيكم بعض الامثله ديال الافعال les plus utilisées، الافعال les plus utilisées ديال deuxième groupe. par exemple الفعل اللي كنعرفوه كاملين ديال deuxième groupe هو le verbe finir. d'accord. donc عندنا choisir، عندنا choisir rougir. donc le verbe rougir aussi c'est un verbe du deuxième groupe. on a aussi grandir, on a aussi salir. d'accord. réussir. donc هادو من بين الافعال ديال deuxième groupe. aussi on peut ajouter définir، donc بالنسبه le verbe définir etc. donc عندنا افعال اخرين ديال deuxième groupe ولكن هادو les plus utilisés. d'accord. donc قلنا les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. verbe ديال deuxième groupe كيساليونا ب IR، même si ماشي كلهم، حيت عندنا مثلا le verbe sortir واخا كيسالي ب IR ماشي un verbe du deuxième groupe، c'est un verbe de troisième groupe. d'accord. donc exemple des verbes les plus utilisés عندنا par exemple finir، choisir، rougir، grandir، salir، réussir، définir. مثلا نشرحهم لكم en arabe. finir يعني انهى، choisir اختار، rougir يعني احمر، grandir يعني كبر pardon، salir يعني لوث، réussir نجح، définir يعني عرف. donc voilà هادو les verbes les plus utilisés. la règle de conjugaison du verbe du deuxième groupe. donc غادي نكتبوا règle. d'accord. donc règle de conjugaison. alors pour conjuguer un verbe du deuxième groupe. donc غادي نختصر du deuxième groupe. d'accord. donc pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif في الحاضر. d'accord. présent de l'indicatif. نصرف un verbe présent de l'indicatif on efface. donc كنمسحو efface IR. d'accord. donc كنمسحو IR du verbe du deuxième. on ajoute
Et on ajoute les terminaisons. Donc les terminaisons هما IS, IS, IT, I2SONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Donc voilà, chers élèves, la règle de la conjugaison, القاعدة ديال التصريف. Voilà. Donc pour conjuguer un verbe du deuxième groupe, باش نصرفوا واحد الفعل ديال deuxième groupe au présent de l'indicatif في الحاضر. Donc on efface كنمسحوا ال IR اللي كتكون في الفيرب، يعني كنضربوا عليها du verbe et on ajoute ou كنajouter les terminaisons. D'accord? Les terminaisons اللي هما IS, IS, IT, I2SONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Voilà. Alors, chers élèves, au présent de l'indicatif, donc maintenant au présent, d'accord? باش نتذكروا مزيان القاعده غنبقى ندير لها التكرار. D'accord? Donc au présent, tous les verbes du deuxième groupe prennent les mêmes terminaisons. Donc les terminaisons اللي شفنا. D'accord? Donc les terminaisons اللي شفنا وغادي نعطيهم لكم مع les pronoms personnels. Donc maintenant je, tu, il et elle. D'accord? Donc je, IS, tu, IS, il, IT. D'accord? Maintenant nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc nous, I2S ON, I2S EZ, I2S ENT. Voilà, هادو هما les terminaisons اللي عندنا. Donc قلنا في البريزون au présent tous les verbes du deuxième groupe prennent les mêmes terminaisons. Donc جميع الافعال ديال الدوزيام جروب بحال اللي شفنا في المثال كياخذوا لي ميم تيرمينيزون، يعني كياخذوا نفس النهايات. داكوغ؟ دونك باغ اكزومبل عندنا لي تيرمينيزون اللي هما مع جو اي اس، مع تو اي اس، مع il elle it، مع نو اي 2 اس او ان اس، مع vous اي 2 اس او زد، مع il اي elle اي 2 اس او ان تي. فوالا هادو هما لي تيرمينيزون. دونك شير زيليف باش نلخصوا هاد المعلومات اللي عرفنا غادي نديرو اكزرسيس دابليكاسيون، يعني غادي نديرو واحد التطبيق. داكوغ؟ دونك اكزرسيس نوطيو معايا هاد ليكزرسيس، حاولوا ديروه وتوقفوا لا فيديو حتى ديروا الجواب ديالكم عاد تشوفوا لا كوريكسيون، عاد تشوفوا صحيح. داكوغ؟ دونك على بركه الله زيليف اكزرسيس غادي نديرو كونجوغ. دونك غادي نخدموا على لا كونجوغيزون. كونجوغ لي فيرب entre parenthèses au présent de l'indicatif. دونك غادي نصرفوا الافعال اللي غيكونوا entre parenthèses في البريزون دو l'indicatif. تعرفوا راسكم واش فهمتوا؟ دونك كما قلت لكم باش تعرفوا راسكم واش فهمتوا مزيان غادي تاخذوا معايا التطبيق وغادي ندير الافعال وغادي توقفوا لا فيديو ان شاء الله وغادي تشوفوا راسكم واش جبتوا الجواب صحيح او نو. دونك ما غاديش نكثر غير 3 فراز. داكوغ؟ alors la première phrase بالنسبه لا première phrase Salima un joli voiture. Donc le verbe wa choisir. دونك حاولوا تجاوبوا على هذه الجمله. داكوغ؟ وتوقفوا لا فيديو وتشوفوا عاد تشوفوا لا كوريكسيون. داكوغ؟ دوزيام فراز عندنا لي petits lapins. Voilà, les petits lapins. Maintenant vite, le verbe wa grandir. D'accord? Alors la troisième phrase maintenant
d'accord, devoir, vos devoirs, pardon, donc vos devoirs, attendez, vos devoirs, le verbe finir, d'accord. donc voilà غادي توقفوا لا فيديو هنا وغادي تشوفوا لا كوريكت. كنتمنى تكونوا لقيتوا الجواب صحيح. بالنسبه للجواب الصحيح هو دونك انا غادي نمسح هاد 3 نقيطات. دونك عندنا شوازير، عندنا سلمى الا بغينا نرجعوها لان برونو بيرسونيل دو كونجوغيزون هو ال، داكوغ. دونك هو ال، باردون، ال. دونك هنا غادي تكون عندنا choisi, très bien. Donc les terminaisons اللي كيكونوا مع elle. Donc هنا عندنا grandir, غادي les petits lapins. بغينا ندير les petits lapins هي il avec s. Donc les petits lapins grandissent, très bien. Voilà, donc grandissent vite, d'accord. donc grandissent. بالنسبه لهنا عندنا le verbe finir عندنا vous automatiquement غادي نديرو finissez, d'accord, finissez. Et voilà, هادو هما les réponses. Donc choisir, grandissent et finissent. Donc j'espère que vous avez bien compris. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان le deuxième groupe, le présent de l'indicatif du verbe du deuxième groupe. ما تنساوش لا عندكم شي تساؤل خليوه ليا في les commentaires et à très bientôt.